ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് ശ്രീമന്നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 17 ധ്രുവചരിത്രം. സുപ്രസിദ്ധமான ധ്രുവனின் கதைதான் இந்த தசகத்தில் விஷயம். ശ്ലോകം 1. उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गदाभूत्. പദം പിരിക്കലാം. ഉത്താന പാദ നൃപതേഃ മനുനന്ദനസ്യ ജായാ ബഭൂവ സുരുചിഃ നിതാരാം അഭീഷ്ടാ അന്യാ സുനീതിഃ ഇതി ഭർത്തുഃ അനാദൃതാ സാ ത്വാം ഏവ നിത്യം അഗതിഃ ശരണം ഗതാ അഭൂത്. മനുനന്ദസ്യ ഉത്താനപാദ നൃപതേ. ஸ்வயம்பூ மனுவின் புத்திரனான உத்தானபாதன் என்ற ராஜனுக்கு சுருஜிஹி ஜாயா நிதராம் அபீஷ்ட பபூவா. சுருஜி என்ற இளைய மனைவி மிகவும் பிரியமுள்ளவளாக இருந்தாள். சுனீதிஹி இதி அன்யா பர்த்துகு அநாத்ருதா பபூவா. நீதி என்ற மற்றொரு மனைவி கணவனால் ஆதரிக்கப்படாமல் இருந்தால். அகதிகி சா நித்யம் துவாம் ஏவ சரணம் கதா அபூத். அகதிகி வேற கதியில்லாமல், சா நித்யம் அவள் எப்பொழுதும், துவாம் உங்களையே, ஏவ சரணம் கதா அபூத் சரணம் பிராபித்தவளாகி இருந்தாள். ஸ்வயம்பூமனுவின் புத்திரனான உத்தானபாத ராஜாவிற்கு சுருஜி என்ற இளைய மனைவி மிகவும் பிரியமுள்ளவளாக இருந்தால். சுனீதி என்ற முதல் மனைவி கணவனால் ஆதரிக்கப்படாமல் இருந்தாள். வேறு கதியில்லாமல் அவள் எப்பொழுதும் நித்தியம் உங்களையே சரணமடைந்தவளாக இருந்தாள். நித்தியம் துவாம் നിർമുക്തനാன ഭഗവാനെയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. നിത്യം അതായത് എപ്പോഴും ശരണം പ്രാപിപ്പാൾ എന്നും അർത്ഥമെടുക്കലാം. ഒരു നിലയിലും ഒരു അവസ്ഥയിലും മാറ്റം വരാത്ത ഭഗവാനിൽ ശരണം, അതുതാൻ സദ്ഗതിയെ കൊടുക്കും. उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गदाभूत्. ശ്ലോകം 2. സുനീതി பக்கம் இருக்கிற அநாதரவு அவள் புத்திரன்கிட்டேயும் அதே காட்டுகிறான் அந்த ராஜா. അംഗേ പിതു സുരുചി പുത്രകമുത്തമം തം ദൃഷ്ട്വാ ധ്രുവ കില സുനീതി സുതോധിരോക്ഷ്യൻ ആചിക്ഷിപേ കില ശിശു സുതരാം സുരുച്യ ദുഃസന്ധ്യജാ ഖലു ഭവദ്വിമുഖൈരസൂയ. പദം പിരിക്കലാം. അംഗേ പിതുഹു സുരുചി പുത്രകം ഉത്തമം തം ദൃഷ്ട്വാ ധ്രുവ കില സുനീതി സുതഃ അതിരോക്ഷ്യൻ ആജിക്ഷപേ കില ശിശുഃ സുതരാം സുരുച്യ ദുഃ സത്യജാ ഖലു ഭവത് വിമുഖൈഃ അസൂയ. പിതുഹു അംഗേ സുരുചിപുത്രകം തം ഉത്തമം ദൃഷ്ട്വാ. ഒരു നാൾ തന്തയിൻ മടിയിൽ സുരുചിயின் പുത്രനാன ഉത്തമൻ ഇരുപ്പதை பார்த்து സുനീതി സുതഃ ധ്രുവഃ കില
അതിരോഷ്യൻ. സുനീതിயின் മകൻ ധ്രുവനും മടിയിൽ ഏറെ മുയർച്ചിത്തപ്പോഴത് ശിശുഹു സുരുച്യ സുതരാം ஆஜிக்ஷேபே கிலா. அந்த குழந்தையை துருவனை சுருஜி மிகவும் அதட்டி தடுக்கப்பட்டார். பவத் முகைஹி அசூயா து சந்தியஜாக்கலு. உங்களில் ஆபிமுக்கியமில்லாதவர்களுக்கு பொறாமை விட முடியாததாகுமே. தந்தையின் மடியில் சுருஜியின் புத்திரனான உத்தமன் ஏறியிருப்பதை பார்த்து സുനീതിயின் மகனான ധ്രുവൻ தானும் ஏற முயற்சித்த பொழுது சுருஜி அந்த குழந்தையை கடினமாக அதட்டி தடுக்கப்பட்டாள். உங்களுடன் பக்தி இல்லாதவர்களால் பொறாமையை விட முடியாது. അംഗേ പിതു സുരുചി പുത്രകമുത്തമം തം ദൃഷ്ട്വാ ധ്രുവ കില സുനീതി സുതോധിരോക്ഷ്യൻ ആചിക്ഷിപേ കില ശിശു സുതരാം സുരുച്യ ദുസ്സന്ധ്യജാ ഖലു ഭവദ്വിമുഖൈരസൂയാ. ശ്ലോകം 3. കർമ്മവിധിയിലിരുന്ന് കരകയറ ഭഗവാനുடைய ഉപദേശംதான் ഉത്തമം. ത്വന്മോഹിതേ പിതരി പശ്യതി ദാരവശ്യേ ദൂരം ദുരുക്തി നിഹതഃ സഗതോ നിജാംബാം സാപി സ്വകർമ്മഗതി സന്തരണായ പുംസാം ത്വത്പാദമേവ ശരണം ശിശവേ ശശംസാം. പദം പിരിக்கலாம். ത്വത് മോഹിതേ പിതരി പശ്യതി ധാരവശ്യേ ദൂരം ദുരുക്തി നിഹതഃ സഹ ഗതഃ നിജ അംബാം സാ അഭി സ്വകർമ്മ ഗതി സന്തരണായ പുംസാം ത്വത് പാദം ഏവ ശരണം ശിശവേ ശശംസ. ദൂരം ദുരുക്തി നിഹതഃ സഹ. കടും വാർത്തകളാൽ പുൺപെടുത്തപ്പെട്ട ധ്രുവൻ ത്വമോഹിതേ ധാരവശ്യേ പിതരി പശ്യതി. ഉங்களுடைய மாயையால் மதிமயங்கியவனும் மனைவிக்கு வசப்பட்டவனுமாகியிருக்கிற தந்தை பார்த்து கொண்டிருக்கையில் நிஜாம்பாம் கதகா ധ്രുവൻ விலகி தன்னுடைய தாயாரிடம் போனான். சா அபி பும்சாம் ஸ்வகர்மகதி சந்தரணாய. அந்த தாய் சொன்னால் மனிதர்களுக்கு அவரவர் கர்மத்தின் பயனை கடப்பதற்கு சரணம் த்வத் பாதம் ஏவ சிசவே சசம்சா. உங்களுடைய திருவடிகளே சரணம், அது ஒன்றுதான் ரக்ஷாஸ்தானமாகி பவிக்கிறது என்றுதான் குழந்தைக்கு உபதேசித்தாள். மனைவிக்கு வசப்பட்டவனும் உங்களுடைய மாயையால் மதிமயங்கியவனுமான தந்தை உத்தானபாதன் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் கடும் சொற்களால் புண்படுத்தப்பட்ட ധ്രുവൻ விலகி தன்னுடைய தாயாரிடம் போனான். அவளும் மனிதர்களுக்கு அவரவர் கர்மத்தின் பயனை கடப்பதற்கு உங்களுடைய திருவடிகளே சரணம் என்றுதான் குழந்தைக்கு ரக்ஷாஸ்தானமாகி ஆசிரயமாகி இருக்கும் என்று உபதேசித்தாள். ത്വന്മോഹിതേ പിതരി പശ്യതി ദാരവശ്യേ ദൂരം ദുരുക്തി നിഹതഃ സഗതോ നിജാംബാം സാപി സ്വകർമ്മഗതി സന്തരണായ പുംസാം ത്വത്പാദമേവ ശരണം ശിശവേ ശശംസാം. ശ്ലോകം 4. தந்தையுடைய அவஸ்தையை பார்த்துதான் ധ്രുവனுக்கு வேதனை அனுபவப்பட்டது. ആകർണ്യസോऽപി ഭവദർച്ചന നിശ്ചിതാത്മാ മാനീ നിരേത്യ നഗരാത് കില പഞ്ചവർഷ സംദൃഷ്ട നാരദ നിവേദിത മന്ത്രമാർഗ ത്വാം ആരരാധ തപസാ മധുകാനനാന്തേ. ആകർണ്യ സഹ അഭി
ഭവത് അർച്ചന നിശ്ചിത ആത്മാ മാനീ നിരേത്യ നഗരാത് കില പഞ്ചവർഷഃ സന്ദൃഷ്ട നാരദ നിവേദിത മന്ത്രമാർഗഃ ത്വാം ആരരാധ തപസാ മധുകാനന അന്തേ സഹ അഭി പഞ്ചവർഷഃ കില മാനീ. அந்த குழந்தை 5 வயது சிறுவன் அபிமானியாக இருந்தான். ஆகர்ணிய பவதர்ச்சன நிச்சிதாத்மா. தாயார் கூறியதை கேட்டதும் துருவன் உங்களே ஆராதனை செய்ய மனதில் தீர்மானித்து கொண்டு நகராத் நிரேத்யா நகரத்திலிருந்து வெளியேறினான். சந்திருஷ்ட நாரத நிவேதித மந்திரமார்க വഴിയിൽ നാരദരെ സന്ധിത്ത് മന്ത്രവും ആരാധനാക്രമത്തെയും ഗ്രഹിത്ത് മധുകാനനാന്തേ തപസാ ത്വാം ആരരാധ. മധുവനത്തുക്കുള്ളെ ഉങ്ങളെ ആരാധിത്ത് തവം ചെയ്താൻ. தாயார் கூறியதை கேட்டதும் துருவன் உங்களை ஆராதனை செய்ய மனதில் நிச்சயித்து கொண்டு அவமானத்தை பொறுக்க முடியாமல் நகரத்திலிருந்து வெளியேறி அந்த 5 வயது சிறுவன் வழியில் நாரதரை சந்தித்து மூல மந்திரோபதேசம் பெற்று மதுவனத்திற்குள்ள உங்களை ஆராதித்து தவம் செய்யலானான். குரு நாரதர் தானாகவே துருவனுடைய பக்தியில் துருவனை தேடி வந்தார். മന്ത്രത്തെ കൊടുത്താർ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആകർണ്യസോऽപി ഭവദർച്ചന നിശ്ചിതാത്മാ മാനീ നിരേത്യ നഗരാത് കില പഞ്ചവർഷ സംദൃഷ്ട നാരദ നിവേദിത മന്ത്രമാർഗ ത്വാം ആരരാധ തപസാ മധുകാനനാന്തേ. ശ്ലോകം 5. ധ്രുവൻ കഠിനமான தவத்தை അനുഷ്ഠിக்கிறான். താദേവി ഷണ്ണഹൃദയേ നഗരീം ഗതേന ശ്രീനാരദേന പരിസാന്വിത ചിത്തവൃത്തൗ ബാലസ്ത്വദർപ്പിതമനാഃ ക്രമവർദ്ധിതേന നിന്യേ കഠോര തപസാ കില പഞ്ചമാസാൻ. പദം പിരിക്കലാം. താതെ വിഷണ്ണഹൃദയേ നഗരീം ഗതേന ശ്രീനാരദേന പരിസാന്വിത ചിത്തവൃത്തൗ ബാലഃ ത്വദ് അർപ്പിത മനാഃ ക്രമവർദ്ധിതേന നിന്യേ കഠോര തപസാ കില പഞ്ചമാസാൻ. വിഷണ്ണഹൃദയെ താതേ. ധ്രുവൻ പട്ടണം വിട്ടു പോന്നതിൽ കവലൈപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തന്തയെ നഗരിയും ഗതേന ശ്രീനാരദേന നഗരത്തിൽ சென்ற ശ്രീനാരദർ പരിസാന്ത്വിത ചിത്തവൃത്തൗ വേണ്ട വിധത്തിൽ സാന്ത്വന വാർത്തകളാൽ മനതെ സമാധാനപ്പെടുത്തിനാർ. ബാലഃ ത്വദർപ്പിതമനാഃ. ബാലൻ ധ്രുവൻ ഉங்களிடம் മനതെ അർപ്പണം ചെയ്ത് ക്രമവർദ്ധിതേന കഠോര തപസ படிப்படியாக வளர்ந்த கடுமையான தவத்தில் பஞ்சமாசான் நின்னே கிலா 5 മാസങ്ങളെ കഴിത്താനല്ലവാ. തന്നുടേ കുറയിനാൽ ബാലനാന പുത്രൻ പട്ടണത്തിലിരുന്ന് വിട്ടുപോന്നതിൽ കവലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷണ്ണ ഹൃദയ അതാനത് സുർജിയെ பயந்து வெளிக்காட்ட முடியாமல் ஹிருதயத்தில் மட்டும் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த தந்தையை ஸ்ரீ நாரதர் நகரத்திற்கு சென்று சமாதானப்படுத்திய பின் பாலன் ധ്രുവൻ உங்களிடம் மனதை அர்ப்பணம் செய்து படிப்படியாக வளர்ந்து கடுமையான தவத்தில் 5 மாதங்களை கழித்தான்.
அல்லவா என்று பட்டதிரி குருவாயூரப்பன் கிட்ட கேட்கிறார். താദേവി ഷണ്ണഹൃദയേ നഗരീം ഗതേന ശ്രീനാരദേന പരിസാന്ധിത ചിത്തവൃത്തൗ ബാലസ്ത്വദർപ്പിതമനാ ക്രമവർദ്ധിതേന നിന്യേ കഠോര തപസാ കില പഞ്ചമാസാൻ. ശ്ലോകം 6. ഭഗവാൻ ധ്രുവനുക്ക് ദർശനം നൽകുகிறார். താവത് തപോബലനിരുച്ഛ്വസിതേ ദിഗന്ധേ ദേവാർത്ഥിതസ്ത്വമുദയത് കരുണാർദ്രചേതാം ത്വദ്രൂപഛിദ്രസനിലീനമദേ പുരസ്താത് ആവിർബഭൂവിധ വിഭോ ഗരുഡാധിരൂഢ. പദം പിരിക്കലാം. താവത് തപോബല നിരുച്ഛ്വസിതേ ദിഗന്ധേ ദേവ അർത്ഥിതഃ ത്വം ഉദ്ധയത് കരുണാ ആർദ്രം ചേതാഃ ത്വത് രൂപ ചിത് രസ നിലീന മദേഹ പുരസ്താത് ആവിർബഭൂവിധ വിഭോः ഗരുഡ ആദിരൂഢഃ. தாவது அந்த சமயத்தில், அதானது அந்த கடினமான தவத்தை படிப்படியாக வளர்த்தி கொண்டு வர சமயத்தில் திகந்தே தபோபல நிருச்வாசிதே சதி, அப்பொழுது திக்கு திசைகளெல்லாம் தவத்தின் வலிமையால் மூச்சு திணறவே ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യ മുടിയാമൽ വിഭോ ത്വം ദേവാർത്തിതഃ ഉദയത് കരുണാദ്രചേതാഃ. വിഭോ, ദേവർകളാൽ വേണ്ടിക്കൊള്ളപ്പെട്ട நீங்கள் உள்ளத்தில் உதித்த கருணையின் கனிவுடன் த்வத்ரூப சித்ரச நீலினமதேஹே புரஸ்தாத், உங்களுடைய ஞானானந்த സ്വരൂപത്തിൽ ലയിത്തിരുന്ന ധ്രുവനുடைய മുന്നിൽ ഗരുഡാരൂഢരാக കാഴ്ചയளித்தீர் அல்லவா. அப்பொழுது திக்கு திசைகளெல்லாம் ധ്രുവൻ മൂച്ചടക്കിയ തവത്തിൻ വലിമയാൽ മൂച്ച് തിണറവേ தேவர்களால் வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டு நீங்கள் உள்ளத்தில் உதித்த கருணையின் கனிவுடன் உன்னுடைய ஞானானந்த സ്വരൂപത്തിൽ ലയിத்திருந்த ധ്രുവனுடைய முன்னாடி கருடன் மேல் இருந்து காட்சியளித்தீர் அல்லவா. பகவானுடைய സ്വരൂപത്തിൽ ചിദാനന്ദത്തിൽ மனம் ലയിத்திருக்கிற ചിത്തവൃത്തിയോடு கூடியவனின் முன்னாடி பகவானுடைய சாஷாத் தர்சனம் சாத்தியமாகும் என்று இந்த ஸ்லோகம் സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താവത് തപോബലനിരുച്ഛ്വസിതേ ദിഗന്ധേ ദേവാർത്ഥിതസ്ത്വമുദയത് കരുണാർദ്രചേതാം ത്വദ്രൂപഛിദ്രസനിലീനമദേ പുരസ്താത് ആവിർബഭൂവിധ വിഭോ ഗരുഡാധിരൂഢ. ശ്ലോകം 7. ധ്രുവനുடைய കന്നങ്ങളിൽ ശംഖിനാൽ തട്ടി ഉണർത്തുகிறாർ. ത്വദ്ദർശന പ്രമദഭാരതരംഗിതം തം ദൃഗ്ഭ്യാം നിമഗ്നമിവ രൂപരസായനേ തേ തുഷ്ടൂഷമാണമവഗമ്യ കപോലദേശേ സംസ്പൃഷ്ടവാനസിതരേണ തഥാദരേണ. ത്വദ്ദർശന പ്രമദഭാരതരംഗിതം തം ദൃഗ്ഭ്യാം നിമഗ്നം ഇവ രൂപരസായനേ തേ തുഷ്ടൂഷമാണം അവഗമ്യ കപോലദേശേ സംസ്പൃഷ്ടവാൻ അസി ധരേണ തഥാ ആധരേണ. ത്വദ്ദർശന പ്രമദഭാരതരംഗിതം
സ്വദർശന ഉங்களுடைய தரிசனத்தால் பிரமத பாரத அரங்கித உண்டான ஆனந்த அலைகள் தே ரூப ரசாயன திருக்பியாம் நிமங்கனம் இவா உள்ளத்தில் பாயவே உங்களுடைய സ്വരൂപമാകിയ അമൃതത്തിൽ കൺവഴിയാക പായ്ந்து മുഴുകിവിട്ടാൻ പോലിരുന്ന തം തുഷ്ടൂഷ്മാണം அந்த ധ്രുവനെ സ്തുതിക്ക ആശയപ്പെടുവനാക അറിந்து കപോലദേശെ ധരേണ തഥ ആധരേണ അവനുடைய കന്നത്തിൽ ശംഖിനാൽ അൻപുടനും ആദരവുടനും തൊട്ട് തടവിനാൽ അല്ലവാ ഉങ്ങളുടെ ദർശനത്താൽ ഉണ്ടാന ആനന്ദ അലകൾ ഉള്ളത്തിൽ പായവേ ഉங்களுடைய സ്വരൂപമാകിയ അമൃതത്തിൽ കൺവഴിയാക പാർത്ത് മുഴുകിവിട്ടാൻ പോലിരുന്ന அந்த ധ്രുവനെ ഉങ്ങളെയെ സ്തുതിക്ക ആശയപ്പെട്ടവനാക അറിந்து അവനുடைய കന്നത്തിൽ ശംഖിനാൽ അൻപുടനും ആദരവുടനും സ്പർശിത്തീരല്ലവാ त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिधरेण तथादरेण ശ്ലോകം 8 तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्दमेनम् आभाषधास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूया सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवर्तिहीनम् താവത് വിബോധ വിമലം പ്രണുവന്തം ഏനം അഭാഷതാഃ ത്വം അവഗമ്യ തദീയ ഭാവം രാജ്യം ചിരം സമനുഭൂയ ഭജസ്വ ഭൂയഃ സർവ ഉത്തരം ധ്രുവ പദം വിനിവർത്തിഹീനം താവത് വിബോധ വിമലം അപ്പോഴത് കന്നത്തിൽ സ്പർശിത്ത സമയത്തിൽ വിശിഷ്ടமான ബോധത്താൽ അതായത് ജ്ഞാനത്താൽ മനോ മാലിന്യം എല്ലാം നീങ്ങി പ്രണുവന്തം ഏനം ഉങ്ങളെ സ്തുതിപ്പവനും ആകിയ അവനുடைய അതായത് ധ്രുവനുடைய തദീയഭാവം അവഗമ്യ ത്വം അഭാഷതാഃ அவனுடைய அந்தர்கதம் அவனுடைய மனதிலிருக்கிற மனோ துக்கங்களையெல்லாம் அறிந்த நீங்கள் அருளி செய்தேள் ധ്രുവാ ഏ ധ്രുവാ ചിരം രാജ്യം സമനുഭൂയ പദം ഭജസ്വ നീണ്ടകാലം രാജാവാക വാഴ്ந்து அரசாங்கத்தை അനുഭവിത്ത് ഭൂയക സർവോത്തരം വിനിവർത്തിഹീനം സർവോത്തരം എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമാനതും അനേകർക്കും മേലാനതും പുനരാവർത്തി ഇല്ലാത്തതുമാണ് ധ്രുവപദത്തെ പ്രാപിത്തുകൊള്ളുവായി അപ്പോഴത് അതാണത് മഹാവിഷ്ണു ധ്രുവനുடைய കന്നത്തിൽ തടവി അവനെ ഉണർത്തപ്പെട്ടതും വിശിഷ്ടமான ജ്ഞാനത്താൽ മനോ മാലിന്യമെല്ലാം നീങ്ങി ഉങ്ങളെ സ്തുതിപ്പവനും ആകിയ അവനുடைய അന്തരംഗത്തെ അറിഞ്ഞ് നീങ്ക അവനിடம் നീണ്ടകാലം அரசாட்சியை அனுபவிச்ச பிறகு அனைத்திற்கும் மேலானதும் പുനരാവർത്തി ഇല്ലാത്തതുமான அந்த സ്ഥാനത്തെ അതാണത് ഇനിയൊരു ജന്മം ഇല്ലാത്തതുമാണ് அந்த സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുവായ് ധ്രുവപദത്തെ അടയുവായ് என்று கூறினீர் அல்லவா तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्दमेनम् आभाषधास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूया सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवर्तिहीनम् ശ്ലോകം 9
इत्यूजुषि त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिदाखिलजनो नगरीमुपेदां रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामा तादे गदे च वनमादृतराज्यभारा. പദം പിരിக்கலாம். ഇതി ഊജുഷി ത്വയി ഗതേ നൃപനന്ദനഃ അസൗ ആനന്ദിതഃ അഖില ജനഃ നഗരീം ഉഭേദഃ രേമേ ചിരം ഭവത് അനുഗ്രഹപൂർണകാമഃ താദേ ഗതേ ച വനം ആദൃത രാജ്യഭാരഃ. ത്വയി ഇതി ஊஜுஷி கதே சதி. இந்த விதம் ஆசிர்வாதம் பண்ணி நீங்கள் மறைந்து போன பிறகு நிருபநந்தனக அசௌ அந்த அரச ராஜகுமாரன் ആനന്ദിതാഖില ജനക സൻ നഗരീം ഉപേദഹ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ആനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഗരത്തിற்கு திரும்பி வந்து താതേ വനം ഗതേ ച ஆதிருத ராஜ்யபாரக தன் தந்தை நாளடையில் தவம் செய்வதற்காக சென்ற பின் ராஜ்யபரணத்தை பொறுப்புடன் സ്വീകരിத்து ஆட்சியளித்தான். பவத் அனுகிரக பூர்ணகாமக சிரம் ரேமே உங்களுடைய அனுகிரகத்தால் எல்லா ஆசைகளையும் சாதிப்பிச்சு சுகமாக கழித்து கூட்டினான். இவ்விதம் ஆசை கூறி நீங்கள் மறைந்த பிறகு அந்த ராஜகுமாரன் எல்லா ஜனங்களையும் ஆனந்திப்பிச்சு கொண்டு நகரத்திற்கு திரும்பி வந்து உங்களுடைய அனுகிரகத்தால் எல்லா ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்து நாளடையில் தன் தந்தை தவம் செய்ய வனம் சென்ற பின் அரசு ஆட்சியை பொறுப்பை ஏற்று நீண்ட காலம் சௌக்கியமாக வாழ்ந்து வந்தான். इत्यूजुषि त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिदाखिलजनो नगरीमुपेदां रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामा तादे गदे च वनमादृतराज्यभारा. ശ്ലോകം 10. ധ്രുവനിൻ സഹോദര വാത്സല്യത്തെ കാട്ടുகிறது. യക്ഷേണ ദേവ നിഹതേ പുനരുത്തമേസ്മിൻ യക്ഷൈ സയുദ്ധ നിരതോ വിരതോ മനുക്ത്യാ ശാന്ത്യാ പ്രസന്ന ഹൃദയാദ്ധനദാതുപേദാത് ത്വദ്ഭക്തിമേവ സുദൃഢാമവൃണോന്മഹാത്മാ. പദം പിരിக்கலாம். യക്ഷേണ ദേവ നിഹതേ പുനഃ ഉത്തമേ അസ്മിൻ യക്ഷൈഃ സഹ യുദ്ധനിരതഃ വിരതഃ മനു ഉക്ത്യാ ശാന്ത്യാ പ്രസന്ന ഹൃദയാത് ധനധാത് ഉഭേദാത് ത്വത് ഭക്തിം ഏവ സുദൃഢാം ആവൃണോത് മഹാത്മാ. ഹേ ദേവ പുനഃ അസ്മിൻ ഉത്തമേ യക്ഷേണ നിഹതേ സതി. பிறகு ஒரு சமயம் ஒரு யக்ஷனால் தன் சகோதரன் கொல்லப்பட்ட பொழுது சக யக்ஷேஹி யுத்த நிரதக ധ്രുവൻ യക്ഷർകളെ എതിർത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൻ. മനുക്ത്വ വിരതക മനുവിൻ പേച്ചെ കേട്ട് പോരെ നിറുത്തിനാൻ. ശാന്ത്യ പ്രസന്ന ഹൃദയാത് ഉഭേതാത് ധനതാത് ധ്രുവനോട് ക്ഷമാശീലത്തെ പാർത്ത് ഉള്ളം മകിഴ്ந்து യക്ഷர்களுடைய രാജാവാன വൈശ്രവണൻ അങ്ങ് വന്നു ചേരവേ മഹാത്മാ സുദൃഢാം ത്വദ്ഭക്തിം ഏവ ആവൃണോത്. മഹാത്മാവാന ധ്രുവൻ സുദൃഢാം സുദൃഢமான பக்தி அதானது
அச்சஞ்சலமான பகவத் பக்தியை வரமாக அவரிடம் வேண்டிக் கொண்டான். பகவானே, பிறகு ஒரு சமயம் தன் சகோதரன் உத்தமன் யக்ஷனால் கொல்லப்பட்டதை துருவன் அறிந்து யக்ஷர்களை எதிர்த்து யுத்தம் செய்தான். ஸ்வயம்பூமனு பிரத்யட்சமாகி யுத்தத்தை கைவிடும்படி கூறியதினால் யுத்தத்தை நிறுத்தினான். சமாதானத்தால் உள்ளம் மகிழ்ந்த யக்ஷர்களின் மன்னன் வைஸ்ரவணன் அங்கே வந்து உங்களிடம் திடமான சுதிருடமான பக்தியே வரமாக யக்ஷாதிபனிடம் வேண்டிக் கொண்டான். அந்த மகாத்மாவான துருவன் வயது, படிப்பு, குலம் முதலிய வித்தியாசங்கள் பக்தி மார்க்கத்துக்கு இல்லை. எல்லோருக்கும் அதுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று துருவன் கதை மூலம் தெரிய வருகிறது. யக்ஷேண தேவ நிஹதே புனருத்தமேஸ்மின் யக்ஷை சயுத்த நிரதோ விரதோ மனுக்த்யா சாந்தியா பிரசன்ன ஹிருதயாத்தனதாது பேதாத் த்வத்பக்திமேவ சுத்ருடாமவ்ருணோன்மஹாத்மா. ശ്ലോകം 11. துருவன் இன்றும் துருவ உலகத்தில் சந்துஷ்டியாக அருளி செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அந்தே பவத் புருஷநீத விமானயாதோ மாத்ரா சமம் ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान्. പദം പിരിക്കലാം. അന്തേ ഭവൻ പുരുഷ നീത വിമാനയാതഃ മാത്ര സമം ധ്രുവപദേ മുദിതഃ അയം ആസ്തേ ഏവം സ്വഭൃത്യ ജനപാലന ലോലധീഃ ത്വം വാതാലയാധിപ നിരുന്ധി മമ ആമയ ഓഘാൻ. അന്തേ അയം. ஐகிக வாழ்க்கையில் முடிவு காலம் வந்த சமயம் துருவன் பவன் புருஷநீத விமானயாதகா உங்களுடைய பார்ஷாதன்மார்கள் கொண்டு வந்த விமானத்தில் ஏறிப்போய் மாத்திரம் சமயம் ധ്രുവപദേ മുദിതഃ ആസ്തേ വാതാലയാധിപா. தாயாருடன் துருவ உலகத்தில் சம்திருஷ்டனாகி இருந்தருளுகிறான் குருவாயூரப்பா. ஏவம் സ്വഭൃത്യ ജനപാലന ലോലധീം ത്വം. இதுபோல் தன்னுடைய பக்தஜனங்களை காப்பாற்றுறதில் மனதுக்குள்ளே ரொம்ப பிரியமாகி இருக்கிற நீங்கள் மம ஆமயௌகான் நிருந்தி என்னுடைய எல்லா நோய்களையும் நாசம் பண்ணி தர வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன். துருவன் 26,000 வருஷம் ராஜ்யத்தை அனுபவித்த பிறகு உங்களுடைய பார்ஷாதன்மாரான சுனந்தனும் நந்தனும் கொண்டு வந்த விமானத்தில் ஏறி தன் தாயாரோடு கூடி ധ്രുവപദത്തിൽ சேர்ந்தான். இன்றும் ஆனந்திச்சு கொண்டிருக்கிறான். இதுபோல் உங்களுடைய பக்தர்களை സംരക്ഷിக்கிறதில் விருப்பமுള്ള பகவான் குருவாயூரப்பா என் நோய் கூட்டங்களை ശമിപ്പിച്ചു தர வேண்டும். ധ്രുവപദേ என்றால் ஸ்திரமான ஸ்தானம். ஆஸ்தே நட்சத்திர வடிவில் துருவன் ஒரு ஸ்திரமாகி நியமித்த இடத்தில் இன்றும் விளங்குகிறான். ഭൃത്യജന பக்திக்கனுசிருதமாகி செய்யுகிற ஏது கர்மவும் பகவத் சேவனம் தான். அதனால்தான் பக்தஜனங்களை பிருத்தியஜனங்கள் என்று இங்கே பட்டதிரி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அந்தே பவத் புருஷநீத விமானயாதோ மாத்ரா சமம் ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं
വാതാലയാധിപനിരുന്ധി മമാമയൗഘാൻ. ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം മുതൽക്ക് 5 അധ്യായങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ച് ധ്രുവചരിത്രത്തെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമന്നാരായണീയ പാരായണം ദശകം 17. ഉത്ഥാനപാദനൃപതേർമനുനന്ദനസ്യ ജായാ ബഭൂവ സുരുചിർനിതരാമഭീഷ്ടാ അന്യാസു നീതിരിതി ഭർത്തുരനാദൃദാസാ ത്വാമേവ നിത്യമഗതി ശരണം ഗതാഭൂത്. അംഗേപിതു സുരുചിപുത്രകമുത്തമം തം ദൃഷ്ട്വാ ധ്രുവഃ കില സുനീതിസുതോധിരോക്ഷ്യൻ ആചിക്ഷിപേ കില ശിശുഃ സുതരാം സുരുച്യാ ദുഃസന്ധ്യജാ ഖലു ഭവദ്വിമുഖൈരസൂയാ ത്വന്മോഹിതേ പിതരി പശ്യതി ദാരവശ്യേ ദൂരം ദുരുക്തി നിഹതഃ സഗതോ നിജാംബാം സാപി സ്വകർമ്മഗതി സന്തരണായ പുംസാം ത്വത്പാദമേവ ശരണം ശിശവേ ശംസാ. ആകർണ്യസോऽപി ഭവദർച്ചന നിശ്ചിതാത്മാ മാനീ നിരേത്യ നഗരാത് കില പഞ്ചവർഷാ സംദൃഷ്ടനാരദ നിവേദിത മന്ത്രമാർഗ ത്വാം ആരരാധ തപസാ മധുകാനനാന്തേ. താദേവി ഷണ്ണഹൃദയേ നഗരീം ഗതേന ശ്രീനാരദേന പരിസാന്വിത ചിത്തവൃത്തൗ ബാലസ്ത്വദർപ്പിതമനാഃ ക്രമവർദ്ധിതേന നിന്യേ കഠോരതപസാ കില പഞ്ചമാസാൻ. താവത്തപോബലനിരുച്ഛ്വസിതേ ദിഗന്ധേ ദേവാർത്ഥിതസ്ത്വമുദയത്കരുണാർദ്രചേതാ ത്വദ്രൂപഛിദ്രസനിലീനമദേ പുരസ്താത് ആവിർബഭൂവിധ വിഭോ ഗരുഡാധിരൂഢാ. ത്വദ്ദർശനപ്രമദഭാരതരംഗിതം തം ദൃഗ്ഭ്യാം നിമഗ്നമിവ രൂപരസായനേ തേ തുഷ്ടൂഷമാണമവഗമ്യ കപോലദേശേ സംസ്പൃഷ്ടവാനസിതരേണ തഥാദരേണ താവദ്വിബോധവിമലം പ്രണുവന്തമേനം ആഭാഷധാസ്ത്വമവഗമ്യ തദീയഭാവം രാജ്യം ചിരം സമനുഭൂയ ഭജസ്വ ഭൂയാ സർവോത്തരം ധ്രുവപദം വിനിവർത്തിഹീനം. ഇത്യൂജുഷി ത്വയി ഗതേ നൃപനന്ദനോऽസൗ ആനന്ദിതാഖിലജനോ നഗരീമുപേതാ രേമേ ചിരം ഭവദനുഗ്രഹപൂർണകാമാ താദേ ഗതേ ച വനമാതൃതരാജ്യഭാരാ. യക്ഷേണ ദേവ നിഹതേ പുനരുത്തമേസ്മിൻ യക്ഷൈ സയുദ്ധനിരതോ വിരതോ മനുക്ത്യാ ശാന്ത്യാ പ്രസന്നഹൃദയാദ്ധനദാതുപേദാത് ത്വദ്ഭക്തിമേവ സുദൃഢാമവൃണോന്മഹാത്മാ. അന്തേ ഭവത്പുരുഷനീതവിമാനയാതോ മാത്രാ സമം ധ്രുവപദേ മുദിതോയമാസ്തേ ഏവം സ്വഭൃത്യജനപാലനലോലധീസ്ത്വം വാതാലയാധിപനിരുന്ധി മമാമയൗഘാൻ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.